Waitama, Third Annual Conference, Council of Tripura Sahoda. Ni program, paithal di program. Bo program ni inaugurator, sini chief guest, sini joto ni khasuksa, sini habu bagra. Boro belai na hambai. Bo program no bung tong sui bhaiye mchang rimon boye. Kecini boro daisho cini bama Norway roto am kya ke sasia taipo sapai moba boro nobo ai torop theke betha khaksamo yapayo kecini je patharni chal sampha ni phainai joto tiprasa ta kumkuro nopo ai khapang khaksamo yapayo ketini chung chini council of hoda ni dage mobai tinio choro hokuti sawo chung joto pal khie thamsa khie chung rawo gathering omeha abon boy tre wai ha chini council of hoda ni tuifang hogra ro joto samas ni samaspati ro borono tre wai ha hambai mario ang kini basic kau sanchong ya koekta point saya ang sanai 3-4 point ang sanchong nai jong joto sio Tripura rajyo ni je history siniro 184 king je rajutto khiye chono Tripura sarono Khansa ke chono fly ke tibimo ni poro ras mata Kanchan Prabha Devi 1949 o merger agreement kheye last paithawo chono bancherinan baye chono tham man baye Bharat bai chono bukto kheriha karon बहुत বছর রাজত্ব ক্ষমনি পর হাজার হাজার বছর রাজত্ব ক্ষমনি পর পাইথাও চীনে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য only 49 years by 49 বছর বত হইথামন বয়ে বিনি রাজত্ব শাসন খেনে বয়ে রাজমাতা কাঞ্চন প্রভা দেবী বিনি বিহি ব কিংডম ন রক্ষা খেনমা আবনি সময় बहुत कठिन कारण हिमालय वर्ल्ड वार माने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व पृथ्वी मानव युद्ध चले तमनि समय आबन बये बहु चोनो रनि प्रजारन जनगण थानाय बये बाध्यतामूलक बहु भारत बाय मार्च केनिना भारत बाय मार्च केमनि पर भारत सरकार त्रिपुरा राज्य न केहा यूनियन टेरिटोरी ने अंदर तोये बर प्रशासन बर याव तोये शासन के मात्र 75 years 75 বছর साल बाय रनि परिस्थिति चेंज हो तुम्हारे हिमालय रनि जे त्रिपुरा सारो बरनि हाव बरनो मुथल जागया अमहाय अवस्थाओ ताओ चंक्लाइका आबन बये तिनियो चों वाइसोखाय चों जत त्रिपुरा चों चिंता खेथाय चों थानसा उनानि जरा ओ सामुंनो तिनि चिनि काउन्सिल अफ हदाराव बरनि कांखुङो बार तोये लामन बाय बरनो बेलायनो हमबाय आं आसा खेव काउन्सिल अफ हदा in future of
संगठित खेये त्रिपुरा सारावनो बर' थानसा खेनाय ओ जे थानसानि जे मारि जौ दिनै सामायो सिनि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर माणिक्य बनि चाइतो मबाइ बनि चिंता भावना बनि विजन जे त्रिपुरा सारावनो मुक्ति रेनेखे त्रिपुरा सारावनो बर'नि अधिकार रेनेखे एकमात्र थानसानि सारा कोनो उपाय क्रय बनो बहुत थानसानि काउनो बनो टिभियो आबन बायसिनि महाराष्ट्र जों जनम जनम जों वाइसौनाय मा वाइसौनाय कारण ब फायां सिखे त्रिपुरा साराव तिनि बक्ति जागाव सौखामु त्रिपुरा साराव तिनियो नां निकावै ओरै परै हिमो साइट सिं थांखामु ऑलरेडी जों साइट सिं उपाया 75 साल पॉलिटिक्स बाय जों डिवाइड खेहा चिनि 20 दफा जातिनो कैसा बे कैसा मिलेरिया खेया ऑलरेडी जों डिवाइड हुआ जो पॉलिटिकल से इंटरेस्ट लाओ चिनी समाज में इंटरेस्ट लाया एवं जो त्रिपुरा सानी भविष्य में जो चिंता खेमैया कारण हमले चिनी मिसियो लीडर काम क्रय जोनो काम के तुई दुलाई क्रय आबन मैनो तिनियो जो ओरै बोरै लायो साइड सिंमनि कारण तो बनो हिमा तिनियो चिनी महाराज चिनी जतनि खासौसा बचुनो जत दफानो दागे थानसानि लामाव चुनो टिभिमो बहुत चिनी बे गिसकाव काहाम उनाय तिनियो चौ ब वाइथाम्मा जे कॉन्फ्रेंस खेबायमो ब किन्तु आरियाखौ सामान्य कावया आसु जे दफानो एकत्रित खेनि एतो क्लाइमाया सहसिया तबे तिनियो चौ थानसानि याप्रियो चौ सेलेगे आबन बायरो सिनि बोबाग्रानो चौ हामबाय मारियो चौ जनम जनम बनो हामबाय मारिनाय ब चिनि थानसा त्रेबो आयु लावि मातम चौ जदि थानसा तहासिंखे जोनो पॉलिटिकल बाय डिवाइड थेमायावनाय जों जदि थानसा तहासिंखे चिनि अधिकार माननाय जों जदि थानसा तहासिंखे चिनि फ्यूचर काहामनाय आबन बाय तिनियो चौ जत सेक्शननि जत इंटेलेक्चुअल जत समाजनि जत दफानि जत पॉलिटिकल लीडर सोशल लीडर विभिन्न चिनी इंटेलेक्चुअल रो जों जत थानसा के जों चिनी अधिकार न तो ये जों आंदोलन माखन नाव नोखरा कोई दिन स्कारो जे चिनी पॉलिटिकली जे क्लास त्रे कहा पार्टी बाय त्रे कहा चौ हामया सालायो त्रे कहा बाय त्रे कहा दूसरी लायो बोइबा क्या तो साया कारण पॉलिटिकली कल्चर पॉलिटिकली नेचर आबन बाय चौ पॉलिटिकल बाय कोनो दिन थानसा मया पॉलिटिकल बाय कोनो दिन थानसा मया ताकुरो आबन मैनो तिनि चौ जत ब होदा होग्रानि माध्यमेव ब काउन्सिल अफ होदानि माध्यमेव जों थानसा मानि मास दंनाय जों जत थानसा मावनाय जों पॉलिटिकल जे कोनो पार्टी अफ दंगो डेमोक्रेसी कान्ट्री जों दंगोबा जों पॉलिटिक्स माखेनाय जे कोनो पार्टी अफ दंमयो तब जों थानसा मा दंनाय बुखाबाय जों थानसा मा दंनाय चिनि सामुं थानसानि सामुंनो जों मारमनाय आबा सिखे जों पॉलिटिकल दंफोरो जों चिनि होदा चिनि जाति चिनि दफानि बै जों सामुं तामैनाय आमय जों जत पॉलिटिकल लीडर हो जे कोनो सोसाइटी नि लीडर हो जे कोनो इंटेलेक्चुअल ब्रो हो जों बदिमा गैदरिंग खेये जों चिनि समाज चिनि दफा चिनि भविष्य ने तो ये जों पावमा सालायनाय
aboni ke jeta chini kaham abono chong edok phe biskani movement chong mahine ar moya sani nayo chini je media chini tiprasa media ronopho am kabonai chong thamsa ni mindset no tuye chong chini role play makene karon media har খুব important tal de askalo media ni role bahut important to media ro se bo tini chong kau samono wal wo jotto ni jaga wo chong no chini message no sori amre chini media ni role খুব important এবং media ro chong chini thamsani chini dofa chini tiprasani mindset no tuye chong samu mata mai nai tere kya ba kya dofa no ham ya salaye tere kya ba kya ham ya kaya nijani फायदा nijani personal interest abro tuye chong samu khele mi ke chinim sio dibai ko mayo ami youtuber chini print media bibhinno chini social media platform to nai ro aini ka bobo chong joto thangha ni concept chong mahinai arame ang bethake bora ma sukhamato mia koyekdin skao bo political bas haya kintu chine ex mp protima bhumi amba sawo bono lama ka sojak na ei jagao bo chini রেঙ্কুরিয়াম এসডিএম আম্বাসা বরিশাকাও যেভাবে কাউ হামিয়া সাহেব একদম ওপেনলি বিনি উপর যে অ্যাটাক খেব কমেন্ট খেব আবো বাসা খুব চায়া নির্দোষ ব্রণ বন টিপ্রাসানি খাওনমন বাইরে বজার খে ব্যবহার খে আবলাং সামাইয়া কিন্তু যেব রেঙ্কুরিয়াম সামো আবো তো বস্ত চায়া ঠিক আছে পলিটিক্যাল পাওয়ার বিনিয়োগ তোমরা বিনিয়োগ ক্ষমতা তোমরা আর ইফ কেহা ব্রণ কেহা অফিসার ন কেহা ব্যক্তি ন উইদাউট এনি এভিডেন্স কোনো নির্দোষ ব্রণ আপনাকে হিমাইয়া আবারও চাইয়া আমি চং তিপ্রাসারও বুঝিনি নানাই চং তিপ্রাসারও থানসা মাওনাই কেহা ব্রণকে চৌমদিকে অন্যায় খেয়ে দেখে চং কাউমা সানাই যেটা রায় আবো কাউনো চৌমা সানাই চং ক্রিয়ে কোনো লাভ রই চিনি হা bo hani busa chong joto boro han sakye chong boro chini hani odhikar chong mai nanai amaye ang aini wanshomo tinio jodi sem মহারাজ চৌনো যদি পিঠি আইকে মহারাজ সে যদি চৌনো থানসাকে ফেলি ফাইয়ামি শিখে চৌ বুক্তি জায়গা সব খামো আর মই চৌ আবো ওয়ানসুক থাকে মহারাজ যে জায়গাও দङ মহারাষ্ট্র পর্যন্ত চৌ আক্রমণ খেলে সিরি দফা নিমসিয়ন মহারাষ্ট্র পর্যন্ত হামিয়া সাও আবদি মারাও চাইয়া পলিটিক্যাল মাইলিস লানাই বয়ে নিনি মহারাষ্ট্র হামিয়া সামো আবো টুটলি চাইয়া মহারাষ্ট্রনি হা দফানো মুথাংনানি ও তিপ্রাসারনো মুথাংনানি বাইসো বং ফাইও বং কোনো পলিটিক্যালনি প্লাইনানি বয়ে সাইয়াবলে সব সময় ওইলা জাতি ওলো পার্টি সেরাও বকও ববিনি জীবন স্যাক্রিফাইস খেয়ে চৌবে বাক্সা খেয়ে বড় হাইয়ে বং তিনিও বিনি না ফ্যামিলি দङ না পরিবার দङ ও চৌবে বাক্সা কষ্ট খেতো তিনিও সুপ্রিম কোর্ট তিপ্রাসারনি বয়ে চিনি এডিসিনি বিল 38 বিল পেন্ডিং তো 85 জিও শুরু খেয়ে এডিসি গঠন মঞ্চে শুরু খেয়ে তিনি জড়াও এডিসিনি বিল তিপ্রাসারনি নাংমানি বিল আবো বিল র পেন্ডিং দङ ত্রিপুরা সরকারনি তিয় দङ আবনো পাস খেনি বয়ে দিল্লিও সুপ্রিম কোর্ট থিও আরো কেস ফাইল মাকে আবশ্যকে মহারাজ বিনি রাংবাই চং কেহাকো কন্ট্রিবিউশন এক পয়সা করি নাংয়া বিনি রাংবাই চিনি দফান বয়ে চিনি কমিনি চিনি তিপ্রাসারনি হামপানা বয়ে বলরাই খেতো কে ব জাত ব্রনছে চং যদি হামিয়া সাত মাসিকে চং বুক্তি জায়গাও সোয়া চং পলিটিক্যালি ভাষা পলিটিক্যালি ইন্টারেস্ট চিনি পলিটিক্যালি মাইনিস লানাই বাই নিজেনি ব্যক্তি পলিটিক্যাল ফায়দান বাই অনেক সময় চিনি কমিউনিটি ব্রোরো চিনি মহারাষ্ট্র হামিয়া সাও আবো খুব চাইয়া ওয়ান সং খাই নানাই ববু বুঝিনা নানাই সময় ওকা জরামকা বেনি
dopha bai chungno bhai khia tini tiprasaro thamchau yam khe tini chungpokti obostha sokhamu tini tiprasaro thamchau monbai no chungtawo mutamti chini Tripura rajyo chung shanti babe tumu chungno kebo soje agat khemayawnai jodi se bobishor bo chung tha to ase ke kebo chungno eta khemayawnai amwe a besi kau sani naya bo tiprasa hoda chini council of hoda boro natre waisa ayu lotho ye saye ake chini tiprasa joto dopa ayu lotho ake chini habu bagra ayu lotho basu sai nai pauno parika ambai